Expire ringjak kebangma cold drink kuplung botol rok khibelaijak lama kinaro. A hamya expire ringjak cold drink rok nungui shak hamyawo klai tongbaikha cherai rok. Abobo ketal sunamjak health center bwstango se khiklai tongjak. কৈলাসহরনি কামরাঙ্গাবাড়ি আমচাইও অকক্তমা কাসৈ ফাইকা কৈলাসহর গৌরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতনি কামরাঙ্গাবাড়ি আমচাইও গৌরনগর হেলথ সেন্টারনি বসকাঙ্গ गोबांमा एक्सपायर अंजाक कोल्ड ड्रिंक रक खिबिजाक सावैमानखा अ हेल्थ सेंटर गानावनो बाशिद आलीनि सर प्लास्टिक ते ग्लास रकनि फैक्टरी तंगो लुकुरक शाखा कदगमा बिसि रमै अनुकुति हांकुनि करं करं आमचायो सामुं नांगिया सर प्लास्टिक ते ग्लास रक पाइतो बुबुई कामारांगाबारि आमचानि कारखानाव मेशिन बा जात्रजात मानिकनि स्नामै फातार हास्ते रग रहर जागु फियाबा बाशिद आली आबानिया खायनो थांगै लुकुरक बाय कासो जाखा पुइलाव लामा गानानि फैक्टरी ओंमा बाय सामुं नांगिया सर प्लास्टिक ते ग्लास रक लामा किनार रग खिबिजागु आबो बाय थांबाय खायनाय लुकुरक जोंजालो ग्लायबैमोनि बिसे बुरुम बुरुमनो लामा किनार रग गोबांमा मानि हामिया खिबिजाक सर प्लास्टिक ते ग्लास रक खिबिमा जारै वाइसो इशुके याकुं रगसे पाइ थांबायो जतरिसलै कतर कक सिलचामुं ओंखा लामा गानावो ड्रेन तंगमानि आ ड्रेन तैलाय तंगमानि फियाबा सर प्लास्टिक कासनि ग्लास रक खिबिजाकमानि जारै आ ड्रेन मुथुब जाखा तै हामिया लाइमालिया वाति जराबो तैलमै थांगो एक्सपायर ओंजाक गोबांमा कोल्ड ड्रिंक रकबो खिबिजाक लामा किनारो आमचाइनि चेराइ रक आ एक्सपायर ओंजाक कोल्ड ड्रिंक रक चावै शाक हामियावो क्लाइ तंबायखा शाक देराइ तंबायखा आबो कारिबो कशक बाहाय मोनाम अंखरजाक आयां तै लाइसु लुकुरक लाइसु थानिवो कशक बाहाय माने शाक हामियावो क्लाइ तंबायखा কি ঘটনা এখানে ঘটনা বলতে আমরা বাড়িঘরের জলের সমস্যা এরপরে এই যে রোডের অবস্থা রোডের উপরে এইসব গাড়ি বাসির আলী তাইনের নাম তাইনে এখানে কাবাড়ির একটা দোকান খুলছে এটা আমরা যৌথ জায়গা আমরা ছোটো খায় জায়গা বেশিয়া গেছে তাইনের গেছে কিন্তু এখানে পার্মানেন্ট সরকারি ডেইন আসলো জল যাওয়ার সুবিধা সবগুলা এইগুলা বন্ধ করিয়া তাইনে রাখছে এরপরে তাইনের লগে কোনো কথাবার্তা কোয়া যায় না যদি কথাবার্তা কোয়া যায় তাইনে উচ্চবাচ্য কথাবার্তা হাত টাত তুলে অনেক সময় কিছুদিন আগে আমারও কারেন্টর তার সিরিয়া গাড়ি দিয়া মারতে গিয়া অনেক গন্ডগোল হয়েছে এটাও আমি পঞ্চায়েতে জানাইছিলাম এরপরে দিয়া এদিকে আমরা জলের এত অসুবিধা এরপরে তার রিজেক্ট মালগুলা কিনিয়ে আনে আমি বাউন্ডারি টাউন্ডারি কোনো কিছু নাই এখানে রাখে ফুলাফান এখানেও আছে ফুলাফানে যদি এই রিজেক্ট মালগুলা খায় এই লাইফ সিকিউরিটিটা খেয়ে দিব এইসব মারতে গেলে তাইনে ঝগড়া করে যেও মাথা যায় গ্রামের সবের তাইনের লগে ঝগড়া এরপরে এই যে রাস্তাঘাটে গাড়ি ঘোড়া এরপরে তোমার আগুন লাগাইব লাগানোর পরে পুরা ধোয়া বাড়িঘর অন্ধকার এরপরে এখানে মেশিন চালায় ঘুম থেকে উঠিয়া চালায় এটা ঘাট 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 আওয়াজ এরপরে ফুলাবান ঘুমাইতে পারে না এইসব সমস্যা পলিউশনের সমস্যা এরপরে এদিকে তোমার পুরা রিজেক্ট মাল আনিয়ে সব কিছু রাখার পরে তারে যদি কোয়া যায় এই মালগুলো সাইড করো বাউন্ডারির ভিতরে এটা কোনো মানে তার কোনো শব্দই নাই এমনিতে যেমনি মর্জি এমনি চলাইতেছে কতদিন ধরে এই সমস্যাটা চলতেছে এই সমস্যাটা এটা আজকে কমপক্ষে 15 বছর ধরে এই সমস্যাটা আমরা এখানে চলে এই রাস্তার মধ্যে মানে প্রকাশ্য মানে দেখেন পিছনে সব দিকে রাস্তা দিয়ে জাম পুরা সব বাংলা জিনিসগুলো এরকম বাংলা জিনিসগুলা তো এবারে গাড়ির ওয়্যারগুলো যে সময় জ্বালাইবো এই সময় পুরো ধোঁয়ায় অন্ধকার বাড়ি ঘর সব এলাকার জল নিষ্কাশনের জন্য যে ড্রেনটা আসলো এটা বন্ধ কে করছে বাসির আলী তো এই বিষয়টা নিয়ে আপনারা স্থানীয় পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ জানাইছি ওনারা কি কইছে ওনারা কইছে পরে দেখবো তারা তো এখন পর্যন্ত কোনো দেখাশোনা কোনো কিছু নাই इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो स्वर्ण वर्षा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स विश्वास गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।